Pozdrav svima, ovo je moj drug Stefan Ristić. Stefan je pre 3 godine imao nesreću nakon koje je ostao nepokretan. U toku je prikupljanje novca kako bi Stefan ponovo napravio svoj prvi korak. Ne zaboravite, ovo je svakome od nas moglo da se desi. Za nas je to beznačajna sitnica, za njega je to šansa da ponovo hoda. Hvala. Teško je objasniti i razumeti da žena koju je sama priroda predodredila da daje život, štiti potomstvo i donosi radost, može sejati smrt, pritom ubijajući čak i decu. Ko su te žene? Kakav je njihov mentalni sklop? Zašto to čine? U rusko-čečenskim sukobima uglavnom su učestvovali muškarci. U 2000. godine kult borbe među Čečenima proširio se i na njihove žene. One su tokom rata najviše brinule za porodice, međutim, ruski obaveštajni izvori su primetili da islamistički propovednici deluju među ženama boraca, a posebno među udovicama, tvrdeći kako one moraju u borbi da prate svoje muževe, braću i očeve u svemu. Čečenske žene sa povezanim bombama oko pojasa spremne su umreti kako bi nanele bol neprijatelju. Sve one su dugi niz godina, dakle, od početka konflikta u Čečeniji videle mnogo zla. Godinama žive u zemlji u kojoj vlada haos i u kojoj niko ne biva kažnjavan za počinjene zločine. Od detinjstva su pljačkane, zlostavljane ili silovane. Pojam crne udovice potiče činjenice da su mnogi od tih žena udovice muškaraca koji su poginuli u ratu. Ruski novinar Julija Juzik skovala je naziv Allahove neveste. Mnogi ove žene nazivaju šahidima. Oba naziva su pogrešna i usmerena ka diskreditaciji islama. Tačna definicija šahida je onaj ko umre u pravednom ratu protiv agresora, pao za veru ili mučenik. Pravi mučenik, kako je opisano u Koranu, ne može ubiti nevinu osobu. Islam takođe osuđuje suicid, jer veruje da duša tada odlazi u pakao. Militanti i radikalni islamisti već dugo tumače koncept šahida na način koji njima odgovara. Pozivaju muslimane da umru za veru, uzimajući sa sobom što je moguće više života nevernika. Samo u ovom slučaju, kako tvrde takvi ideolozi, pravi musliman može računati na mesto u raju. Ruski mediji su preneli da crne udovice žive u planinama u specijalnim logorima gde prolaze obuku i psihološku obradu. Teško ih je otkriti jer imaju nove ruske pasoše dobijene redovnim putem u Čečeniji. A što se tiče same akcije, informacije ukazuju na to da tek na sam dan izvršenja zadatka žene dobijaju pojas šahida koji aktiviraju na mestu predviđenom za napad. Žene su od 2000. godine učestvovale u 2/3 napada u kojima je poginulo gotovo 1000 ljudi. Sudelovale su u svim napadima za koje je odgovornost preuzela obaveštajno-diverzantska brigada Vrtovi mučenika, koju je osnovao čečenski džihadist i nekadašnji saradnik KGB-a Šamil Basajev. Neki od tih napada su opsada Moskovskog pozorišta na Dubravki, napad na rock koncertu u Moskvi i krvotalačka kriza u Beslanu. Optužene su i da su učestvovale u rušenju 2 aviona na letu za Moskvu. Prva crna udovica bila je 17-godišnja Hava Barajeva. Ona je krajem 2000. kamion pun eksploziva dovezla do kontrolnog punkta ruske vojske u Čečeniji, a izvesni Arbi, lokalni zapovednik koju je oteo, a onda i doktrinirao i drogirao, iz prikrajka je aktivirao detonator i sve snimio kamerom. Hava nije imala ni majku ni sestru, a prema njihovoj tradiciji devojčica ne može s ocem graditi bliske i poverljive odnose. U svojoj knjizi Julija Juzik je ove žene podelila na 2 grupe, na nesrećnice i neveste. Otkrila je kako su vrbovane i često izdane od svojih porodica. Ono što im je zajedničko jeste prvi i posljednji korak, odnosno izolacija od porodica i čin samožrtvovanja. Nesrećnica je najčešće udovica između 30 i 40 godina. Radi se o ženi koja je bez dece ili je decu izgubila u ratu. Nezadovoljna svojim životom često se usmerava na fundamentalistički pravac islama vehabizam.
Nevesta je devojka u dobi između 17 i 25 godina, odgajana je u porodici u kojoj je poštovan kult poslušnosti muškarcu i od malih nogu je zadojena vehabizmom. Juzik regrutaciju žena deli na 3 faze, s tim da napominje da je prvu grupu daleko lakše ubediti. U prvu fazu regrutacije spada vrbovanje, a po potrebi i otmica. Vrbovanje nesrećnice i nevesta prilagođeno je njihovoj okolini i trenutnom psihičkom stanju. Kad je žrtva namamljena ili oteta, otpočinje druga faza u koju spada priprema. Priprema se svodi na izolaciju, tišinu i puštanje muzike Timura Mucareva. Žene odvode u naselje, useljavaju ih u privatne kuće gde žive po 2-3 zajedno, a društvo im prave jedino novi muževi, odnosno instruktori. Nakon što se useli, žrtva je pod nadzorom, a beg iz naselja nije moguć. S budućom učenicom gotovo danonoćno razgovaraju podsjećajući na ubijene, pojačavajući tako emocionalni naboj. Ako nema ličnih motiva, sa žrtvom će se razgovarati o svetom ratu, o raju, spokoju i dužnostima. Ženama naglas čitaju dela Muhameda Vehaba. Juzik opisuje i šta se događa ako se žrtve psihički ne prilagode novonastaloj situaciji. Ako se nakon nekog vremena ne pojave potrebni pomaci u ženinoj svesti i ona kategorički i dalje odbacuje ideju samožrtvovanja, instruktori se počinju služiti psihoaktivnim supstancama koje guše volju čoveku čineći od njega slepog poslušnika. Upotreba narkotika je redovna pojava, pa devojke ne spavaju danima i prilikom napada deluju neprirodno smireno. No razlog smirenosti može biti njihova uverenost da će pogibijom započeti novi život. Ipak, najprejavija faza slamanja psihe je obeščašćivanje žene koja ne pristaje. Osramoćena i ponižena, u svojoj smrti vidi put svog spasenja. Jedna od varijacija ove monstruozne metode je i ucena kompromitujućim video snimkom snimljenim kradom. Kada dođe finalni trenutak, odnosno 3. faza, žena se opasuje šahitskim pojasem koji se ne može brzo skinuti. Za svaki slučaj, instruktor se nalazi u blizini i promatra žrtvu kako bi na vreme uočio njen pokušaj bega prilikom čega bi aktivirao daljinskim putem pojas. Prvo se simulira napad kako bi se navikla i razbila strah. Žena putuje u grad koji je određen za napad. S plastičnim eksplozivom se kreće po mestima gde ima veliki broj ljudi, na primjer pijace. Na kraju provere, bombaš mora otići do policajaca i razgovarati s njima. Odevena u široku odeću ispod koje se krije eksploziv. To može biti široki džemper, haljina ili jakna. Drži ruke na pojasu ili na bokovima jer se sprema da zatvori kontakte osigurača. Ako je prethodno drogirana, njen hod je sličan hodu pijane osobe. Gleda u jednu tačku. Zenice su sužene ili su oštro raširene i neprestano šetaju s jedne na drugu stranu. Uglavnom sa sobom nosi flašu vode jer u stanju opojne ili psihotropne intoksikacije osoba neprestano želi osveženje. Kada dođe na željeno mesto,